Kay lagi nakadala man ko og pako gikan sa mo sa bukid sa Hilongos, ako ni karong lutuon salad nga pako ginamostra kong ihalo ani apites nakaadyo. Kay nangugos malagi ko og bunjang ngadto sa Hilongos ning uli ko dito mga usa ko ka semana ngadto muna nakadala ko og pako. Madyo gali kay wala nakalimot si Papa guys og panguha og pako kay ako basta nakalimot basta ako nga magpakuha man ko pako sa akong brother. Unya na busy man lagi siya kay nami trabaho mao nang si Papa nalay nanguha kay katong mga adlaw pagpanguha ni Padir wala pa ko kauli di ana sa sa buntag dito pa ko sa birthday na buntagan ko. Kung maulay jud ko sa amo agay sa bukid guys, daghan jud unta kaadyong mga dadunon nga mga gulay nga free ra kaadyo sa healthy kaadyo sama anang puso sa saging, gabi, daghang ka jud dito guys nga libre nga pwede untang madana ho sa to, sa unta man nga kato pag uli na ko is ako ra mang usa wala man nauban si Joabel Sky. Wala pa magbantay sa among mga iring unya nagalain pug panahon basin simbako nga mobaha na pud og balik simbako lang walay magkuan sa among mga gamit mo nang ako lay na uli mao nang kapakor kasi kung nada. Unya pag human ako og hagpatanan guys, ako dadong gihugasan kaduha kay dili ra pug kaadyo niingon nga hugaw kay didto man is tunga sa mga kakahudyan ya. Nagkasipog sige pug uwan wala jud ni siya'y abog kay ladyo ra man pud sa karsada. Pero og maglimpid jud ta og maghagpat aning pako guys, kailangan jud na to hapjuron tan-awon na to ang mga naglikitay kay basin unya to ay o dito nagluko kay. Ang porma aning pako guys is mura ra pud sa nagkalukotay unya ako say manggod nay o dito mo ubay ra pud sa ijang porma sa pako kung say porma sa pako wa pay porma sa ulod mo nang usahay pod humulan jud ni namo usahay una og tubig before na mulutuon kay mulutaw man tong ulod mo nang karon gi-sure gud na ko og hagpat gihapjud ko man o nagihugas siya unya giluto gilapuan ni dazon guys dili pud na ko need ka na ang dugazon ako og lapwa kay di ko ganahan ang lata kay gusto ko ana ang kagumkum inig kaon kay ganahan jud ko murag pa-feel na ko ang utan bisan unsang klase sa utan mga kahart no lami gud siya og half cook lang kay para naap pa jud tay sustansya nga makaon sa utan kaysa kanang malata murag ambot lang jud. Okay, dali ra man lagi naluto guys no, gi-half cook ra man ako, nag-mix dazon ko sa sauce ni ja guys. Ginamos ra jud ni gamay rang ginamos guys kay dita palabi og parat. Unsa pag mangibutan ako og suka, lami unta ni og napay limonsito or agri, magibutangan ako siya luya, dili jud ni mawala ang luya kay para napuy halang-halang gamay ba og sibuyas bombay og napamay usa ka kabuok kamatis nga nahabilin diri among pinalit ni Joabels. Ako sa ning gibutang kay para naipapuwa-puwa. Ug kapag kahuman, gimekos-mekos dazon na kay para mag-well kombinasyon ang tanang ingredients. Og samtang nag-ukay-ukay ko di sa ginamos guys, nagto na jud akong laway gipugngan lang jud nako kay wala ba sa pud ko na ni udto murag gigutom na gajud ko lami na kasi ka og bahaw mo nang gipugngan lang sa nako kay usarak ay kaduhar ko mukha sa usa ka adlaw kasi murag hindako nagadyo kog maadso maunang ako ra ni siyang giantos ang akong kagutom sa kahumot sa ginamos. Unya usa pa may idyong gihuwat na nagasige pa makagtan-aw diha paghukad na nga tuog bahaw kay para magana ang imong kaon isabay diri sa akong gi-prepare nga salad nga pako kay bawo gajud ko nga nagahinam-hinam na kadinha. Pero dili pud tanan nga nagtan-aw dinhi nga mukaon di ani nga pagkaon kay naman gajud uban jud nga dili in town gajud matuning utan labi na gajud nga mga inaning nga gulay mga exotic nga dili na to kasagaran makita sa kalibunan ra gajud ni siya makita guys maunang dili excuse ka adyo des uban ha nga dili mo kaon og utan or kaniya nga pako guys. Og bisan pa man og dili ka ka-relate ani nga utan pero tanaw ra gihapon karon daghang gayong salamat. Og sa mga wala pa naka-follow no, please follow and don't forget to like and share kada ko gajud ng tabang namo mga ka-heart daghang gayong salamat sa pagtan-aw mga una ta.